সর্দার, আমি শিকার ধরে নিয়ে এসেছি। কে রে তুই? এই জঙ্গলে কি করতে এসেছিস? আমি যাব না, ওই জঙ্গল অনেক ভয়ঙ্কর। হ্যাঁ, আমিও যাব না, আমিও শুনেছি ওই জঙ্গল খুব ভয়ঙ্কর। অগ্নি, এসব বাদ দে, বেশি লোক কিন্তু ভালো নয়। আরে পাগলেরা, তোমরা কি ভুলে গেলে ওইখানে শুধু টাকা আর টাকা, শুধু টাকাই নেই। সংবাদে কি বললো শুনলে না? ওইখানে নাকি ম্যাজিক্যাল শু আছে, জাদুর জুতা। ওই জুতা যদি আমরা চুরি করি, আমরা চাইলে বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে যাইতে পারবো যেভাবে ইচ্ছা। আর আমরা যদি ওইখান থেকে ওই জুতা চুরি করি, আমাদের কাছে অনেক জাদুই পাওয়ারও থাকবে। আমরা এটা দিয়ে বড় লোক হয়ে যাবো, কোটিপতি হয়ে যাবো। তোমরা বুঝতেছো না কেন? কি তোমরা কি যাবে আমার সাথে? এরকমই যদি বিষয় হয় তাহলে তো আমাদের ওখানে যাওয়া উচিত। আর যদি টাকা থাকতো তাহলে আমরা 2-4টা মেয়ে নিয়ে ঘুরতাম। হে প্রভু, হে প্রভু। আমার টাকারও দরকার নাই আর মেয়েরও দরকার নাই, আমার খালি এক বোতল হলেই হবে। আরে তোমরা কি এসব মালের বোতল মেয়ে নিয়ে লাগছে? কেমন কেমন লোকজন থাকে আমার সাথে। তোমাদের পাগল কুত্তার গাড়ি আসে, তুলে নিয়ে যাইতে পারে না? তোমরা কি যাবে আমার সাথে? ভালো করে বলো গেলে। আরে বন্ধু চল। আরে বন্ধু তুই এত মাইন্ড করিস কেন বাবা? চল। আচ্ছা চল চল চল। বন্ধু শিকারপুর জঙ্গলত আসে গেছি। কি রে, এত তাড়াতাড়ি শিকারপুর জঙ্গলে আসলাম? আরে সারা রাস্তা ঘুমাতে ঘুমাতে আইছি রে। কি হয়েছে? আরে তাড়াতাড়ি চলো, না হলে কেউ গুপ্তধন দিয়ে চলে যাবে। চলো 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 মাথা সব করে চলো, মাথা মোটা, তুই তো বুদ্ধি ভালো দিলি রে। চলো চলো। কোনটা সেই হয়েছে রে? আরে কিছু একটা গেল মনে হচ্ছে এদিক দিয়ে। না 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 না, এটা মনের ভুল। আরে এটাতে কিছু গেল। আরে না, আরে আমি তোদের দেখলাম। মনের ভুল। আরে কিছু যায়নি। আচ্ছা, আমার একটু ইস্যু হয়েছে। তোরা এই সোজাই যাবি, বুঝছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। তোরা এই বড় গাছটার কাছে গিয়ে তোরা দাঁড়াবি। ওইখানে কিন্তু গুপ্তধন আছে। আমি একটু হিসু করে আসতে তোদের পিছনে। হ্যাঁ হ্যাঁ জলদি আসবি, ভালোভাবে তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। আচ্ছা আমরা গেলাম, থাক। তাড়াতাড়ি আসিস। থামো। থাম তোরা, আমি ভূত নয়। কে 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 তুমি? আমি কে ওটা স্যার? তোরা এখানে কেন আসছিস? আমরা এখানে জাদুর জুতা নিতে এসেছি। তোমরা এই দিক দিয়ে যেতে পারবে না। আমরা এই দিকটা কেন যেতে পারবো না? এইদিকে অভিশপ্ত ভূতের ছায়া আছে। তো আমরা এই রাস্তাতে যাব, ওই রাস্তাতে যাব না। তোমরা এই দিক দিয়েও যাইতে পারবে না। এদিক দিয়েও কি ভূতের ছায়া আছে নাকি? না, এইদিকে ভূতের পেটিকোট রয়েছে। তোদের মাই কি বলবি বল? ছাড় থেকে পাগল, ছাড়। সব পাগলা কুত্তা নিয়ে আসে, না পাগলা কুত্তা আসে, কুত্তা আসে। তোদের সর্বনাশ হবে। হতে হতে জানি বলা। যা দেখে রে, যা পাগলা কুত্তা আস না তোরা, তোদের সর্বনাশ হবে। আর সামনে যাস না বলছি। এই, এদিকে দেখ, গাছের দিকে দেখ, আমি বলছি। কথা বলতেছিস, আমরা শুনছি। এখান থেকে আগে যেতে হলে তোমাদের সবাইকে পরীক্ষা দিতে হবে। परीक्षा की परीक्षा? इधर से आगे जाने के लिए तुम सब लोगों को परीक्षा देना पड़ेगा। তাহলে ঠিক আছে, আপনি প্রশ্ন করেন, আমরা উত্তর দিচ্ছি।
तुम लोगों को मेरा कुछ सवाल का जवाब देना पड़ेगा, तब भी तुम आगे बढ़ सकते हो। तो ठीक है, आप सवाल पूछे, हम आंसर देते हैं। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। इस गाने पर हुस्न का मजा आंखों से लेने को क्यों बोला है? मुझे पता है, जिसने गाने गाए उसके मुखों पे कोई साथ नहीं है, इसलिए उसका आंखों से साथ लेने के बोला है। তাই গানটা লেগেছিল তার মুখে নাকি স্বাদ নাই, এই জন্য তাই চোখ দিয়ে স্বাদ নিতে যায়। गलत जवाब। आप लोगों को दूसरा सवाल पूछा जाता है, आप इसका सही जवाब देना है। ही हंस दिया रिंकिया के पापा। रिंकिया के पापा की ही क्यों हंस रहा है? रिंकिया का पापा क्यों हंस रहे हैं हम क्या पता क्यों हंस रहा है, उसी जगह पूछो ना। হি করে রিঙ্কিয়ার বাবা হাসে, ওটা কি আমাকে বলে যায় নাকি যে আমি বলবো? बधाई हो, आप दूसरा सवाल का भी गलत जवाब दिया है। अब आपको तीसरा सवाल पूछा जाएगा। आप बोलो, पानी का स्वाद कैसा होता है? पानी का स्वाद कैसे होता है? पानी स्वाद পানির স্বাদ। আপনি পানি খিলান তারপর আমরা বলতেছি পানির স্বাদ কি রকম। ओ रुक जाओ। ही हंस दिया रिंकिया के नानी, जल्दी से मेरे हाथ में आ जाए जादुई पानी। हेलो ঠিক আছে, পানিটা খাই দেখি স্বাদ কেমন, তারপরে বলতেছি। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, पानी का स्वाद बहुत बढ़िया। अभी आप खाने के बारे में पूछिए। ये लो, ये मकई खा के दिखाओ। ये भी खा लिया, और कुछ है तो दे दो। खा लिया है तो आप दिखाओ। दिखाओ मतलब? मैंने तो तुम लोगों को पहले ही बोला, ये मकई खा के दिखाओ। खा लिया है, आप दिखाओ। हमने तो खा लिया है, आप देखा ही कैसे? आप लोग ये गेम पूरी तरह हार चुके हो। अब आप लोगों को इस जंगल में ही रहना पड़ेगा पूरी जिंदगी। ना आप ठीक से जी पाओगे, ना आप ठीक से मर पाओगे। यही आपको रहना पड़ेगा उम्र भर। अबे साला किधर सुसु करो, या तो बैठ जाओ यहीं पर, कोई तो है नहीं आसपास। हाँ, मजा आ गया। आज तो बहुत मजा आ गया आप सुसु करके। मजा आया। हाँ हाँ, बहुत मजा आया। बार साजा भूखेगा तू। कौन है बे? अबे अबे नाम नाम हुए, घर से नाम। अबे मुझे तो चक्कर आने लगे। कौन है बे? रुक जा, हम जंगली है, हम यहीं पे रहती है। इधर आ, तुझको एक राज के बारे में बताऊंगा। रहस्य? नहीं नहीं, मुझे कोई रहस्य के बारे में नहीं जानना है। मुझे तो सिर्फ चप्पल के बारे में जानना चाहिए। আমি ওটার কথাই বলছি, এদিকে আয়। কি রহস্য? ऐसी का बात में बताऊंगा, पहले एक सवाल का जवाब दो। सवाल का जवाब? ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल में क्लास का टॉपर हूँ। करो, तुम्हारा क्या सवाल है? आज किस कलर की चड्डियाँ पहन रखा है? आज की रंगे जंगिया पड़ेछो? हाँ? एक मिनट। तुम आज चड्डियाँ नहीं पहन कर आए हो ना? तुम यहाँ जंगिया पड़े आसोनी। तुम यहाँ जंगिया पड़े आसोनी। तुम यहाँ जंगिया पड़े आसोनी ना? না, পরে আসনি। তুমি কিভাবে জানলে? मुझे सब पता है, আমি সব জানি। ওইসব কথা বাদ দাও, আমাকে এখন রহস্যের ব্যাপারে বলো।
থামো একটু সবুর করো, চলো আগে সর্দার के पास। ए छोटो, तेरा भाई किधर है? ওই তো মনে হয় জঙ্গলে শিকার করতে গেছে সর্দার। ए मुझे किधर ले जा रहा है? इधर पे इधर पे। क्या इधर पे इधर पे? সর্দার আমি শিকার ধরে নিয়ে এসেছি। ए कौन है बे तू? ये जंगल पे क्या करना आई? সর্দার এ জুতা চুরি করতে এসেছে। ए क्या बोला? ए तेरे को जादुई चप्पल दे देंगे, लेकिन तू वचन दे। वचन? कैसा वचन? वो जादुई चप्पल चुरा के मेरे पास देना होगा। ठीक है, अब बताओ वो चप्पल कहाँ मिलेगा? এই সুজাই তুই যাবি, যায় নদীর একটি পাশে ওই জাদুর জুতা পাবি। কিন্তু একটা কথা শোনো, এই রাস্তাতে যাবা ঠিক আছে, কিন্তু এখানে অনেক ঝুঁকি আছে, তোমার মৃত্যু হতে পারে। ঠিক আছে, আমি এই যাচ্ছি আর এই তো জুতা নিয়ে আসতেছি। ভয় দেখায় আমাকে। साला यहाँ तक कहीं मुझे नदी नहीं दिखाई दे रहा। ये जंगली लोग तो मुझे गलत बात बताए। ये क्या लिखा है? इधर से सामने जाने के लिए चप्पल पहने। अरे हम तो जूता पहन रखा है ऑलरेडी, कौन सा चप्पल पहनूं? सीधा ही जाता हूँ, क्या होगा देखा जाएगा। क्या इधर से कुछ क्या लगता है मुझे? शायद कुछ जंगली जानवर होगा। मैं सामने जाऊँ। तूने मेरे चप्पल नहीं पहने हो ना, आज तो तूने गया। ए चुड़ैल, तूने क्या समझ के रखा है? मैं तुझे देख डरा रहा हूँ। देख, तू तेरा हिम्मत है तो आंख बंद करके 5 तक गिन। क्या बोला रे? मेरा कोई हिम्मत नहीं है। देख अभी गुन का देखता हूँ। 1 2 3। क्या मेरे साथ चालाकी करके पला गया तूने? तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा रे। अब चप्पल पहन कर आ गया। कहाँ भाग के जाएगा? ये देख, मैं चप्पल पहन के आया हूँ, आप तो मेरा कुछ नहीं कर सकता। चल हट। यार করবো, জুতা তো পরে আইছে, মোর তো আর কোনো কাজ নাই, মা ফুটো। हाँ, ये रहा जादू चप्पल। उठ नहीं रहा रे। सालो, तुम लोग यहाँ से नहीं मरोगे। इस जादुई चप्पल से इसे मार के देखता हूँ। मिल गया साला जादुई चप्पल। चला अब घर चलते हैं। जादू मंत्र काली कलंतर।
তো গাইস ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন। গাইস এই ভিডিওটা হিন্দি এবং বাংলা দুইটা ভাষায় আলাদা আলাদা দুইটা ভিডিও হবার কথা ছিল, কিন্তু ডাবিং প্রবলেমের জন্য আমরা সেটা করতে পারিনি। এবং আর এই ভিডিওটা কে কোথা থেকে দেখলেন কমেন্ট করে জানান। এই ভিডিওর যদি আপনারা মানে ভালো ডাবিং ভার্সন চান অবশ্যই জানাবেন, আমরা অরিজিনাল তৈরি করে আবার ভিডিওটা রি-আপলোড করব। ধন্যবাদ। এবং এবারের ভিডিওগুলোতে আপনারা কোনো কারিগরি প্রবলেম দেখতে পারবেন না, এডিটিং এবং ভিএফএক্স সুন্দরভাবে ব্যবহার করা হবে।